जय जगन्नाथ मो सुजाता आज किसी नुआ प्रश्न नहीं आसी आसतु आज आम चैनल उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त वैद्यनाथ तांकठारु महाप्रभु श्री जगन्नाथ विषय में किसी नुआ कथा प्रश्न उत्तर माध्यम जानिबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ। आम अनेक मंदिर जाऊँ ठाकुर ठाकुराणी के दर्शन करूँ, हेले वास्तव ठाकुर किए? ठाकुर नाम ब्रह्मर तत्व कौन? जय जगन्नाथ। अति सुंदर प्रश्न। आम अनेक ठाकुर मंदिर जाउछंती, आगे ठाकुर पूजा करूछंती, किंतु ठाकुर किए एजावत आम चिन्हि नांती। ये जिज्ञासा प्रायतः अनेक लोकंग मनरे अछि। आगे ठाकुर नाम ब्रह्मर तत्व कौन पचारल? आगे उचित कथा पचारिछ। ठाकुर नाम ब्रह्म, तत्व निहित नाम ब्रह्म केवल ठाकुर चिन्ह पारिबो आमको। अक्षर ब्रह्म महामंत्र भगवान चिन्हिबा जंत्र। आगे मो पूर्व पॉडकास्ट रे कथा कहिथिली। आगे ताले ठाकुर चिन्हिबा पूर्वरु ठाकुर नाम ब्रह्म को को माने धारण करिसेंती आगे सेमानक पाखु टिके आगे जिबा। आम आगे पिंड मतरे जानिबा। आमे आमर बापा बापार बापा आगे आमर बापर बापा को कौन कहती? ठाकुर बाबा। ठाकुर बापा। ग्रास रूट लेवल कथा महाप्रभु कहते कहले दुब ज्ञान नाही जाहार काहू चिन्हिब दारू कल्पना वृक्ष मु अटई आबर कल्प तरु। कल्पवृक्ष अच्छी शरीर एक कल्पवृक्ष सम। भावग्राही जगन्नाथ सी कहते भाव कल्पना एका कथा जानती जेही साधु सन्था समस्त कथा गोचर न थाए कि मते समस्ते कहीं जापारती ना। जहाँ पाखरे दुब ज्ञान नाही मु दारू ब्रह्म जगन्नाथ वृक्ष तैयारी होईची मो कथा को सी बा केमिति समस्ते जानीपारे? जिज्ञासा तो अवश्य समस्त मन में कथा रहिबो। ताले आम ठाकु बापा ठाकुर नाम ब्रह्म धारण करछिंती। तापरे आम बापा तांका ठुरु जन्म नेले, आमे तांका ठुरु जन्म नेले, किंतु मूल नाम ब्रह्म होउची ठाकुर। पुणी गुरु पिता माता, पुणी गुरु ठाकुर। गुरु दिवस को आमे स्वाभिमान दे पाठ पढ़ी कर्मरत अछंती, कर्ममय जीवन यापन करूछंती। पुणी गुरु ठाकुर नाम ब्रह्म को स्वाभिमान दे सद्ज्ञान पाठ ब्रह्मज्ञान पाठ सदचेतना जात पाई सद्भावना जात पाई परस्पर को भल पाइबा पाई विश्व स्तर रे महाप्रभु सद्गुरु नाम बहंती। आमे तांको गुरु ठाकुर बोली कहंती। गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा धरित्री गर्भरे पालन करा जाए। यदि यह सत्य ताल ठाकुर कहीं अछंती जे आमको मातृगर्भरे आम ठाकु बापा को गढ़ी थिले, ठाकुर बापा को आमको मध्य से ठाकुर गढ़ी थिबे निश्चित। ताले से ठाकुर किए? से ठाकुर नाम ब्रह्म तत्व कहब। ताले जगन्नाथ तत्वर कथा। ताले ठाकुर नाम ब्रह्म की तत्व को जानिया पई हेले ठाकुर किए जानिबा को हेले आमे ठाकुर नाम ब्रह्म को सर्वप्रथम व्याख्या करिबा। आमे पिंड मतर पाइले ठाकुर आमर ठाकुर बाबा ठाकुर बाबा। ब्रह्मांड मतरे ठाकुर चिन्हैबा पाई परमात्मा परम ब्रह्म आद्य भूखंडरे चका आखि नाम वहीचंती। तांकर नेत्र जुगल दीटा ठ चंद्र सूर्य नेत्र चंद्र सूर्यंकर आभा भक्त जनक मनोलोभा दीटा ठ को जोग कले को अक्षर जात हब जन्म नब? ठा अक्षर। जेमिति दीटा अक्षर को जोग कले आ अक्षर ये हूँ ठा। आमे ठा भोग दौरान महाप्रभु पाखरे ठहर आकार ठा आकार तत्वर मालिक रूपराइजर जन्मदाता मूल बीज सी चंद्र सूर्य शक्ति चका आखि रूपे आमे पूजा करुचंती। परमात्मा कहले परमात्मा परम ब्रह्म नाम वही पूजा पाउचंती। पुरुषोत्तम ब्रह्म पुरुषोत्तम कहले कहले अनादि कालर देवता मु जगन्नाथ जो
ଗତ ପିତା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଅନାଦି କାଳର ଦେବତା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ପିତା। ଅନାଦି କାଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଆଲୋକ ନଥିଲା, ଆ ଅକ୍ଷର ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲା, ଆକାର ତତ୍ଵର ମାଲିକ ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ମୂଳ ବୀଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଆଦି ହେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ଅନ୍ ଓ ଏନ୍। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଯାହାର ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଦି କେତେବେଳେ ହେଲି? ଆକାର ତତ୍ଵର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲି। ଆଜ୍ଞା। ଅନାଦି କାଳର ଦେବତା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ପିତା। ଆମେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବୋଲିକି ଡାକନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଠାକୁ ବାପାକୁ ସାଆନ୍ତ ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ ଆମେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛି କଳା। ସେଦିନେ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡୁ ହୋଇ ମୁଁ ଆଖଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଲି ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। କହିଲେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭରୁ ଯେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି, ଆଜ୍ଞା। କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭରେ ଥିଲି। ମୋ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ମୋର ହାଡ଼ ହେଉଛି ପାହାଡ଼, ମଳ ହେଉଛି ମାଟି, ଝାଳ ହେଉଛି ଜଳ। ଏ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମୁଁ ଆଖଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଲି ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ମୂଳରେ ଏଇ ଠା ଅକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜୀବଜାତ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ପିତା, ପୁଣି ଜଗତର ମାତା। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କରତୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୋହନ ମୋହିନୀ ମୁଁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀବ ଭବାନୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ 16 ମଣ୍ଡଳ ଅଧିପତି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତପତି। କହିଲେ ମୁଁ 16 ମଣ୍ଡଳର ମାଲିକ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଶକ୍ତି ବିରାଜିତ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଜଗତ। ଆଜ୍ଞା। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏବଂ 16 ଅଣା ଜ୍ଞାନ କଳା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୋଳା, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦିନ ରାତିର ମାଲିକ। ରୂପ କଳା, ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଅନ୍ଧାରର ରୂପ କଳା, ପୁଣି ଆଲୋକ ରୂପରେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବଜଗତକୁ ଜାତ କଲେ। ର ଅକ୍ଷର ଜୀବ ସଂଜ୍ଞାବତ, ଠା ଯୁକ୍ତ କୁ ଯୁକ୍ତ ର ସମାନ ହେଲା ଠାକୁର। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କର ହର୍ଷଉକାର କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱସାର। ତାହେଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦ୍ୟ ଭୂମି ରୂପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ନାମ ବହି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ, ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନନ୍ତ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ, ବଡ଼ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ବଡ଼। ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଚକାନୟନ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଚକାନୟନ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା, ଏ ଧରିତ୍ରୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ, ସେଇଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।